തേച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിശജേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാതിരതച്ചാർത്തേഷവിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര സർഗോ മൃഷാ ദാനാസേന കുഹസ്തകുഹകം दाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र विस्वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात्. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयात्. जयं प्रप्रचन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतयोदरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्नविदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम. भूतैर्महर्दिर्भुय इमा पुरो विभुर्निर्ममाय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ठ भगवान् भजांसि मे. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. अद एकोनत्रिंशतमोऽध्यायः. देवहूतिरुवाच लक्षणं महादादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्परमपारमार्थितं. यदा साङ्ख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो. विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वदो भवेत् आचक्षुज्जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः. कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं वद कुर्वन्ति ये दादो कुशलं जनाः. लोकस्य मिथ्याभिमदेतरचक्षुषच्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य शाश्रयके श्रान्तस्य कर्मस्वनुविधया धिया त्वमावीरासि किल योगभास्करः. मैत्रेय उवाच इति मातुर्च वत्सलक्षणं प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः. श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गै भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विजिव्यते. अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मत्सर्यमेव वा सारं विभिन्नभावं मयि कुर्यात् सामसः. विषयान् विसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावस्य राजसः. कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यज्ञेद्यष्टव्यमीति वा पृथक् भावस्य सात्विकः. मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्नो यदा गङ्गाबसो बुधौ. लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदम् अहैकुत्यव्यवहिता या भक्तिपुरुषोत्तमे सा लोकस्य साष्टीपि सामीप्यसारूप्यमैक्वद्भुता. दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्ये आत्यन्तिक उदाहृतः. येनादिव्रजत्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते निषेभितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नादिहिंस्रेण नित्यशः. मद्विष्णदर्शन स्पर्श
पूजास्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन सङ्गमेन च महदां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रा चैवात्ममुतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवाणान् नाम सङ्कीर्तना च मे आर्जने वार्जना सङ्गेन निरहङ्क्रियया तदा मद्धर्मणो गुणैरेतै परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येदि क्षुधमात्रगुदम् हिमां यदा वातरदोघ्राणम् अव्यङ्कृते गन्ध आशयेत् एवं योगरदं चेद आत्मन्नमनविकारि यद् अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मात्मविसर्तदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरं हित्वा चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः द्विषितः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनःशान्तिमृच्छति अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रियलोपन्नया नखे नैव तुष्येर्चिदो छायां भूतग्रामावमानिनः अर्चादावर्चयेताव ईश्वरं मां सकर्मकृत् यावन्न वेदस्वकृति सर्वभूतेष्वस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि य कर्योत्यन्तरोददम् तस्य भिन्नभृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम् अधमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेदानमानाभ्यां मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ता प्रवर्रास्त तदेन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शभेदिभ्य प्रबलरसभेदिनः तेभ्यो गन्धविदश्रेष्ठा ततः शब्दविदो वराः रूपभेदे विदश्रत्र ततश्चोभयतोदितः तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपाद् ततो वर्णाश्च चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यदज्ञो व्यदितस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेदा ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् नग्धो धर्ममात्मनः तस्मा मय्यर्पिता शेष क्रिया तातात्मनिरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यसत्कर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः सदवर्षनाल् मनः सैतानि भूतानि प्रणमे बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यदो भिन्नदृशां वयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णोऽख्यादिदज्ञोऽसौ कालकलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेषो न च बान्धवः आविश्यत्य प्रमोक्तसौ प्रमत्तं जन्मन्दसकृत् यद्भक्त्या याद्वादिवादोऽयं सूर्यस्तप्तति यद्भयात् यद्यार्थात् दश्यते देवो भगणो बाधि यद्भयात् यद्वनस्तब्धयो बीदा लदा चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो बीता नोस्तर्पत्युदिद्यतः अग्निनिन्दे सगिरिभिर्भूर्णं मज्जति यद्भयात् न बोधदाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुदे महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्तेऽनुयुगं देशां वश एतच्चराचरं सोऽनन्दो नन्दकरः कालो नादिद्दादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्दकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।